बंधु माने जदि आज आपणक मन कौनसी कारणरू अस्थिर अछि किंबा आपण किछि दिन धरी अनुभव करूछंती जे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि किंबा जदि आपणक मनरे समान प्रश्न उठुछि मोर भाग्य केबे परिवर्तित हेबो तेबे शेष पर्यंत एही भविष्यवाणी को ध्यानर सहित शुणंतु। आज देखा जाइथिबा संकेत साधारण नुहे, यह दिव्य संकेत, एक संकेत जहाँ समस्त को मिले नाही। कुहा जाए जे जेते बेले जने व्यक्ति भाग्य परिवर्तन हेबार समय आसे भगवान सबु बेले गोटिए किंबा अन्य रूपरे एक संकेत प्रदान करती, तथापि अधिकांश लोक एही संकेत गुड़ी को चिन्हि पारंती नाही। तेणु सुजोग सेमानंको हाथ छड़ा करी दिए। किंतु एथर आपणंको पई किछि भिन्न अछि। आजिर भविष्यवाणी प्रकाश करे जे देवी कृपा आपणंक जीवनर सीमारे पहुंची। एहार अर्थ केवल आर्थिक लाभ नुहे, यह सूचित करे जे आपणंक जीवनर एक दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा अध्याय पुणी थरे खोलिबाकू जाउछि। किंतु ता पूर्वरु एही गुरुत्वपूर्ण कथाटी विचार करंतु। समस्ते विश्वास करती जे भाग्य केवल कठिन परिश्रम द्वारा परिवर्तन हुए, जदिओ कठिन परिश्रम अत्यावश्यक, सफलता छोट स्तर रे मध्य समय सठिक नहेबा पर्यंत अपरिष्कार रही थाए। तथापि जेतेबेले समयर गति परिवर्तन हुए, जड़े व्यक्ति जहाको अन्य माने पूर्वरु साधारण बोली मने करुथिले हठात उच्च उच्चता को उड़ी पारंती। तो आपणक पई आपण वर्तमान सह्य करिथिबा समस्या, अपमान एवं निद्राहीन रातिर चिंतार अंत हेबार समय आसीछि। ग्रह मानकर गति सूचाई दिए जे आपणक जीवन रे एक द्वार खोलिबाकू जाउछि जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। आपण हुए तो वर्तमान कोनसी मंदिर दर्शन करने को इच्छा अनुभव करिथिबे, किंबा हुए तो कोनसी देवी नाम कोनसी स्पष्ट कारण बिना मने पड़ुथिबो। आपण हुए तो कोनसी युवती, वृद्धा महिला किंबा अपरिचित व्यक्ति को सहाय्य करने विषय चिंता करुथिबे। एगुड़िक कोनसी साधारण घटना नुहे, एगुड़िक आपणक जीवन रे से दिव्य शक्ति सक्रिय हेबार लक्षण। मु परवर्ती समय जहा कहिबाकू जाउछि ताहा प्रकृत रे विशेष। शास्त्र रे वर्ष वर्ष धरी संघर्ष करुथुबा जने गरीब व्यक्ति विषय एक कथा अछि। तांको पाखरे ना धन थिला, ना सम्मान, ना तांकर कोनसी समर्थन थिला। गोटे सकाळे जने वृद्धा महिला तांको द्वार रे पहुंची केवल पानी मागिले। द्वितीय थर चिंता न करी से व्यक्ति तांको तांकर शेष अवशिष्ट पात्ररू पानी देइथिले। महिला जनक हसी हसी किछि न कहि चाली गले। किछि दिन मध्यरे तांको जीवन रे एपरि सुजोग देखातिबा आरंभ हैला जहा से केबे कल्पना मध्य करि नथिले। तांकर व्यवसाय बढ़िला, से सम्मान पाइले, तांकर परिवार को खुशी फेरी आसिला एवं लोक माने मंतव्य देले जे तांकर भाग्य हठात बदली गला। परे जणे ऋषि तांको प्रकाश कले जे से कोनसी साधारण महिला नथिले एवं स्वयं देवीଙ୍କ द्वारा ताहा एक परीक्षा थिला। जे करुणा देखाइथिले तांको पई भाग्यर द्वार खोली गला। तो आपणଙ୍କ पई एहा एक कहानी नुहे, एहा सूचित करे जे जेते बेले देवी कहार जीवन रे प्रवेश करती से तांकर कृपा प्रदान करिबा पूर्वरु प्रथमे सेमानंको परीक्षा करती। एहा व्याख्या करे जे वर्तमान दिन रे आपण एपरि लोकंको सहित काहेकि सम्मुखीन होइथिबे जेउ माने आपणंको परीक्षा करती। केही जणे जे आपणंको विश्वास भांगिथिले, केही जणे जे आपणंको अपमान करिथिले, किंबा केही जणे जे आपणंक दयारु अनुचित सुजोग नैथिले। आपण भाबिथिले जे एहा आपणंक सहित काहेकि घटुछि, किंतु सत्य भिन्न। कष्टकर समय देवी आपणंक हृदयर अवस्था देखुथिले। आपण कोन क्रोधरे सब किछि परित्याग करिवे ना आपण धैर्य धरिवे, एही संकेत को अणदेखा करंतु नाही। आगामी दिन रे आपण आपणक घरर मुख्य प्रवेश द्वार सहित जड़ित एक विशेष संकेत पाइबे। एही संकेत समस्तंक पई भिन्न भिन्न भाबरे प्रकाश पाइबो। जणे शुभ अतिथि अप्रत्याशित भाबरे आसी पारंती, केही सकाळु शीघ्र शुभ खबर पाई पारंती, अन्य जणे पुरुणा परिचित व्यक्तिंक ठारू वार्ता पाई पारंती, किंबा केही हठात एपरि सुजोग पाई पारंती जाहाको सेमाने पूर्वरु असंभव बोली भाबुछंती। सेही मुहूर्त रे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबा आरंभ हेबो।
किंतु मने रखंतु भाग्य राताराति परिवर्तन हुए नाही। प्रथमे संकेत आसे, तापरे पथ खोली जाए, सुजोग पछकु जाए एवं शेषरे सफलता आपणक जीवनर एक अंश होई जाए। तो आपणक पई आपणकर सबुठारु बड़ प्रतिबंधक शत्रु नहे, एहा हेउची अतीतर विफलता द्वारा आपणक भितरे सृष्टि होइथिबा भय। देवी प्रथमे सेई भयकु दूर करिबाकु जाउछंती। आपण हठात एक कार्य आरंभ करने साहस पाइबे जहाँ आपण मास मास धरी स्थगित रखिथिले एवं आश्चर्यजनक भावरे सेही स्थानरू आपणक भाग्यर एक नूतन अध्याय प्रकाशित हेब। तथापि एहा पूर्वरु मने रखिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण विवरणी अछि। जी आपणकु पूर्वरु केबे समर्थन करि नथिले से कोनोसी कारणरू शीघ्र आपणक पाखकु आसीबे। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜା କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ ଯାହା ଏହାର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେବୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖଦ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ମୋଡ଼ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୁଏ। ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେପରି ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପଥ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଧୃତି ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରର ଚାବିକାଠି ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ସୁଯୋଗ ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ନୀରବ କୋମଳ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେବୀ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଥର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଧାର ମୋଡୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜରେ ପଥ ଖୋଲିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବୋଲି ଖାରଜ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ପାଖରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବସିବ, ଏକ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବ କିମ୍ବା କେହି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିବ। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଦେବୀ କେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ।
ମାସ ମାସ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା କିପରି ହେଲା, ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିଥିଲି, ଦେବୀ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଭୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଫଳତାର ଚେତାବନୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସାହସ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କେହି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଷୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ କାହାକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଏକ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିରାଶା ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବାଟ ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେପରି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେପରି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋଝ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେବୀଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ। ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା 3ଟି ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ,
से हठात आपणक जीवन में पुनर्बार प्रवेश करिपारंती। एक नूतन आरंभ पाई उत्प्रेरक होई पारंती। तृतीय संकेत आपणक घरे एक शुभ घटना संपर्क में आलोचना आरंभ हेब किंबा परिवारर कौनसी सदस्यଙ୍କ जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण विकास घटिब। एक परिवर्तन घटिब जहाँ आपणक समग्र परिवार पाई लाभदायक हेब। एही संकेत गुडी को अणदेखा करंतु नाही। जेतेबेले एही तीनोटी संकेत धीरे धीरे आपणक जीवन में देखा देबा आरंभ करिब, बुझंतु जे देवी केवल आपणक द्वार रे ठिया होई नाहंती, से आपणक घरे तांकर आशीर्वाद आनी सारिछंती। तथापि गोटे रहस्य रही, आपणक पाई धनर पथ एपरी एक दिगरु खोलिब जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। आपण दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा पांठी पुनरुद्धार करि पारंती, नूतन काम सुरक्षित करि पारंती किंबा कौनसी परिचित व्यक्ति माध्यम रे एक सुजोग पाई पारंती जहाँ आपणकर आर्थिक स्थिति को परिवर्तन करिथाए। आरंभ साधारण मने हुए किंतु फलाफल स्मारकी हेब। मने रखंतु, महान परिवर्तन प्रायतः छोट सुजोगर आवरण रे आसे। जो माने एई छोट सुजोग गुडी को सम्मान करंती से माने शेष रे विशाल सफलता हासिल करंती। अनेक लोक आश्चर्य हेबे जे आपणक भाग्य हठात केपरि बदली गला। केतेक आपणक सफलता को केवल संजोग बोली कहि पारंती, जेतेबेले कि अन्य माने आपणक कठिन परिश्रमर मूल्य को प्रशंसा करिबारे विफल हुंती। तथापि सत्य रही, जो मुहूर्त रे समस्ते आपण को विफल बोली मानिथिले सेई मुहूर्त रे देवी अदृश्य भाव रे आपणक सफलता पाई पथ प्रस्तुत करुथिले। जदि आपण आपणकर अतीतर कहा विरुद्ध रे क्रोध किंबा प्रतिशोध नेबार इच्छा पोषण करंती, तेबे धीरे धीरे एहाकु छाड़ीबाकु चेष्टा करंतु। देवींक आशीर्वाद केवल सेई हृदय रे मूल सृष्टि करे जहा क्षमा एवं विश्वास पाई स्थान धारण करे। एहार अर्थ समस्तंको अंध भावरे विश्वास करिबा नुहे, बरं एहार अर्थ हेउछि जे आभ्यंतरीण नकारात्मकता को आपणकर भविष्यत को छाई न करे ताहा निश्चित करिबा। तो आपणक पाई आउ एक उल्लेखनीय संकेत उभा हेउछि। खूब शीघ्र आपण एपरी एक स्थान परिदर्शन करिबार सुजोग पाइबे जहाकु आपण पूर्वरु केबे गंभीरतार सहित जीवा विषय चिंता करि नथिले। सेही यात्रा, साक्षात किंबा सुजोग आपणक जीवनर गति को बदलाई पारे। तेनु निकट भविष्यत रे कौनसी शुभ निमंत्रण को शीघ्र प्रत्याख्यान करंतु नाही। मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा हेउछि आपणक पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चेतावनी। जेतेबेले आपणक भाग्य चमकिबाकु आरंभ करे सेतेबेले ईर्षा मध्य उठे। प्रत्येक सफलता को चारिआडे प्रसारण करंतु नाही। आपणक नूतन प्रयास, योजना किंबा सुजोग को समस्तଙ୍କ आगरे प्रकाश करंतु नाही। प्रायतः नीरवता आपणकर सुरक्षार सर्वोत्तम रूप होइथाए एवं वर्तमान एक संकेत जहाकु बहुत कम लोक बुझी पारंती। जदि आगामी दिन में आपण बारंबार अनुभव करंती जे एक अदृश्य शक्ति आपण को भूल निष्पत्ति नेबारु बाधा देउछि, तेबे सेही भावना को अणदेखा करंतु नाही। प्रायतः देवी आमको गुरुत्वपूर्ण क्षति रक्षा करने पाई एक आभ्यंतरीण चेतावनी पठांती। एपरी मुहूर्त रे आपण को भीतरर प्रकृत स्वर शुणिबाको पड़िबो। परिस्थिति एपरी एक मोड़े पहुंची जोठारे आपणकर बंद भाग्य धीरे धीरे प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। जो माने आपण को थरे दुर्बल बोली भाबुथिले से माने शीघ्र आपणकर सफलता रे आश्चर्य होइछिबे। आपणक द्वार पाखरे ठिया होइथिबा देवींकर कृपा केवल संकेतरु आगकु जाई आपणक जीवन रे एक वास्तवतारे परिणत हेउछि। आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा मुहूर्त शेषरे आज पहुंची। वर्तमान आपण सत्य एवं सचोटतार सहित आपणकर कर्तव्य पालन करि चलंतु। जेतेबेले आशीर्वाद एवं कठिन प्रयास हाथ मिलाई चली थाए सेतेबेले आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबारे किछि भी रोकी पारिबो नाही।